अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं बताता चलूँ, सीएसएस हो, पीएमएस हो या कोई भी किसी किस्म का कंपैरेटिव एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम, तो जिसमें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही ज़रूरी और अहम कह लें कि अप्रोच है, जिसके मुतालिक पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन कंटेक्स्ट में इस टॉपिक को बताएं और ग्लोबलाइजेशन के तनाजुर में इसकी क्या अहमियत है और क्या ये इम्पोर्टेंट क्यों हो चुका है। तो इसके अलावा आप देख लें ना, पास्ट पेपर देख लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, पॉलिटिकल साइंस देख लें, उसके अलावा आप देख लें सोशियोलॉजी देख लें, इसके अलावा साइकोलॉजी देख लें, क्रिमिनोलॉजी देख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस देख लें, उसमें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तकरीबन ये इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट अफेयर्स में हो गया, उसके अलावा तकरीबन ये मोस्टली हर लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में आपको बताता हूँ कि इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लें कि पूरी वर्ल्ड वाइड में इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की आपस में कम्युनिकेशन हो, इंटरेक्शन हो, आपस में उनका मेल जोल हो, लोगों का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कंपनी का और गवर्नमेंट का, इसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। इसको मैं मजीद सादा अल्फाज में बताता हूँ कि पूरी दुनिया में तमाम लोगों का, और यहाँ तक कि वहाँ पर कोई इदारे हैं, कंपनीज हैं, और उसके अलावा जो जो हुकूमतें हैं, हुकूमती लेवल पर, इनका आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक हो गया, या होना नहीं चाहिए, सॉरी, अगर हो तो उसको कहते हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन एक कंटेक्स्ट में है। ठीक हो गया। ग्लोबलाइजेशन को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, सॉरी, मुझे इसकी अभी डेफिनेशन नहीं पता उर्दू में। तो इसके पीछे मेजर जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहली तो और इम्पोर्टेंट वजह ये है कि जो जो कम्युनिकेशन के ज़राए वो बहुत ज़्यादा जदीद हो चुके हैं। ये तो आजकल कुछ ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, जिस तरह मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, और उसके अलावा जो जेट इंजन है, ठीक हो गया, उसके अलावा मैरीटाइम जो समुद्री जो बहरी सफ़र है, और उसके अलावा बरी सफ़र हो गया, एयर ट्रैवल, इसने ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। और अगर इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन तेज़ होगी, उससे क्या होता है, तिजारत जो होती है वो भी तेज़ होगी। किसी ने इल्म हासिल करना है, कोई सामान खरीदना है, कोई तिजारत करनी है, कोई बिजनेस करना है, या कोई भी मामलात हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती भी हो गई है और बहुत तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से कह लें कि ग्लोबलाइजेशन में मज़ीद इजाफा हो। ये जो ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है, ये आई थिंक इसको मैं थोड़ा इधर हिस्ट्री में लिख देता हूँ। सॉरी, इसको इधर नहीं लिखते, इसको इधर लिखते हैं। सिंस 18th सेंचुरी कह लें कि इसका आगाज इससे यहाँ से बेसिकली हुआ है। इसको भी अच्छा, तो चले मैं फिर बताता हूँ कि इसका आगाज 18वीं सदी से तकरीबन कहा जाता है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, ये कब से यूज हुआ है? ये 1900 कुछ से, तकरीबन आज से कह लें कि 100 साल पहले या 70-80 साल पहले, क्योंकि 1920 या 28 या तकरीबन उन दिनों में इसका आगाज हुआ, इस वर्ड को यूज किया गया था पहली मरतबा। ठीक हो गया। तो मैंने बताया कि सबसे पहले कम्युनिकेशन तेज हुई, उसके अलावा जेट इंजन हो गया, हवाई सफर हो गया, बहरी सफर, इनकी वजह से क्या हुआ, वो ट्रांसपोर्टेशन को मजीद आसानी हुई और सस्ता हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर की जाती थी? उनमें से गुड्स थे, सर्विसेज थी। सर्विस क्या थी? एक जो गरीब ममालिक के लोग हैं, वो अमीर ममालिक में वहां पर क्या होते हैं, उनको जो क्या उनकी होती है सर्विसेज की जो पेमेंट होती है, सैलरी होती है, वहां पर ज्यादा होती है। आप अपने इलाकों में भी देख लें, अगर आप किसी अच्छी सिटी में हैं तो दूर दराज जो बैकवर्ड एरिया से वहां से लोग इधर जॉब करने आते हैं। यहाँ पर क्या होती है, जॉब्स भी होती हैं, उसके अलावा अच्छी सैलरी इनको मिलती है। ठीक हो गई, ये वजूहत हो गई। आप भी देख लें कि हमारे बहुत सारे लोग सऊदी अरब हो गया, दुबई जाते हैं, इसके अलावा अदर कंट्रीज में जाते हैं। कोशिश तो यही होती है कि सबसे अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ ना तो थोड़ी और कम, जहाँ पर ज़्यादा उनको इजीली वो जा सकें, उधर जाते हैं। उसके अलावा डाटा शेयर करते हैं आपस में।
फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में इधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वो जो आती हैं इनोवेशंस आती हैं, मजीद वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन वो कहाँ से शेयर करते हैं, वो जो अदर कंट्रीज वो देखते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट वहाँ पर काम हो रहा है तो उधर से इधर को डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, या उनके वो जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको हायर किया जाता है, वहाँ के जो जो कहते हैं कि किसी फील्ड में जो मास्टर होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है, ये शुरू दिन से होता आ रहा है। उसके अलावा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये बहुत, और कह लें कि बेसिक वजह ये थी शुरू दिन से, कह लें कि ग्लोबलाइजेशन पे बहुत बड़ी जो चीज़ असरअंदाज हुई वो यही थी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बेसिकली कह लें कि इकोनॉमी को ही लेने आए थे, जिस तरह हमारे इंडिया में कह लें कि ब्रिटिश आए थे, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को के पीछे बेसिकली वजह यही थी, इकोनॉमी उन्होंने लेनी थी, रिसोर्सेज लेने थे, गुड लेनी थी, सर्विसेज लेनी थी, और जो जो इनको इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो यहाँ से लेने आए थे। इसी तरह उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉलोनी बना लिया कि इधर की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और उसके अलावा जो IMF के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 4 बेसिक चीज़ें हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन पर असरअंदाज होती हैं या उसमें तेज़ी लाती हैं। उनमें क्या, सबसे पहले ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन, जब आपस में ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, इससे भी ग्लोबलाइजेशन तो बेसिकली ये शुरू दिन से थी। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, पूरी दुनिया के लोगों का आपस में किसी तरीके से आपस में कनेक्ट होना। तो कनेक्ट होने के लिए ना तो तब कोई ऐसी सर्विस थी, जो टेलीफोन वगैरह, ये बहुत बाद में ईजाद हुई। उससे पहले क्या था, वो बहरी जहाज़ों के जरिए से या बहुत दिन कह के काफ़ी अरसा सफ़र करने के बाद आपस में कह ले कि कम्युनिकेशंस होती थी। खतो किताबत भी इतनी तेज़ नहीं थी, घोड़ों के ऊपर खतो किताबत होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब तो बहुत ज़्यादा जदीद हो चुके। ये इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा जो इस पर असरअंदाज हुई, जिसने ज़्यादा इसमें तेज़ी लाई, वो ये वाली चीज़ें हैं, पीछे एस्पेक्ट्स के ये हैं, ठीक हो गया। ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस हो गए, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट मूवमेंट्स हो गई, माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, ये देखिए ना बहुत तेज़ हो चुकी है। इसके पीछे वजूहत मैंने आपको पहले बताई है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो गई है और तेज़ हो चुकी है। उसके डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज को हासिल करने के लिए ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस अफेक्ट एंड अफेक्टेड बाय। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन किन चीज़ों पर असरअंदाज होती है और कौन सी चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है? सबसे पहले बिजनेस एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन। वर्क्स पर क्या होती है, आपस में इनमें क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। कोई भी आप ब्रांड देख लें, वो उनका कंपटीटर्स मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से उनको मज़ीद कंपटीशन में रहना पड़ता है। अगर वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखाते तो कोई और जो बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन उनकी कंपटीशन में खड़े होते हैं, वो उसकी जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। तो जिसने, इसलिए कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन बहुत ज़्यादा कायम कर दिया बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में। उनको अपनी एफिशिएंसी को बरकरार रखना पड़ता है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स देख लें आप, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। जिन लोगों की कह लें कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा अच्छी हैं, वो इकोनॉमी की ज़्यादा बेहतर होती है। इसीलिए इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ टैरिफ्स लगाए जाते हैं, जो सेल्स ड्यूटी टैक्स वगैरह लगाए जाती हैं, ठीक हो गया। इकोनॉमी किसी भी आप कंट्री को देख लें, या तो उसके पास साइंस और टेक्नोलॉजी होगी, या फिर अदरवाइज उसके पास होगी कोई ना कोई उसकी प्रोडक्ट होगी जिसको वो एक्सपोर्ट करता है, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। तो इसको बेहतर करने के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना लें, आप कोई सॉफ्टवेयर बना लें, तो उसके लिए लाजमी तौर पर आपको एक मार्केट होनी चाहिए। अगर आप अपने कंट्री में देंगे तो कह लें कि वहीं के रिसोर्स वहीं पर घूमते रहेंगे, और जिससे कि इकोनॉमी नीचे जाएगी। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर उसको ट्रेड करते हैं तो उससे लाजमी तौर पर आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद सोशियो कल्चरल जो है, जिस तरह कह लो कि रिलीजन हो गया, इसके अलावा कहीं के कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस होगी, फैशन हो गया, इस तरह तमाम के तमाम सोशियो कल्चर जो चेंजिंग्स हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा असर होते हैं। आप देखें ना कि एक फैशन पहले होता था कि लाहौर में हो रहा है तो इसके बाद अदर सिटीज़ में या इस्लामाबाद में हो रहा है या कहीं और पर, या कराची में हो रहा है तो इंदौर ने सिंध में, उसको टाइम लगता था पहुंचने में। लेकिन अब जो इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी आपस में लोगों की पूरी दुनिया में, तो आप देखिए अभी आज एक इंग्लैंड में, लंदन में, मलेशिया में, यूरोप में कहीं पर कोई चीज़ होती है, कोई फैशन आता, तो आप देखते हैं अगले दिन आपके ही दोस्तों ने वो उसको अडॉप्ट किया होता है।
تو یہ چیزیں دیکھیں نا، اس سے بہت زیادہ گلوبلائزیشن کا آپس میں فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ریلیجن ہے اس سے اس کو بھی بہت زیادہ اس پہ افیکٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ دیکھ لینا، گلوبلائزیشن سے انوائرمنٹ کو کہہ لے کہ اس سے ایک فرق تو پڑا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر مزید اس گلوبلائزیشن کا ایک فائدہ بھی ہے کہ پوری دنیا آپس میں ایک کمٹمنٹ کے لیے تیار ہے کہ بھئی ہم انوائرمنٹ کو بہتر کریں گے. اس کے لیے مختلف انہوں نے آپس میں کہہ لیں کہ ایگریمنٹس وغیرہ کیے ہیں اور کوئی نہ کوئی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ بھئی ہم اس کو بہتر کریں. اس کے علاوہ اکیڈمک لٹریچر. اچھا، گلوبلائزیشن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اکانومک گلوبلائزیشن، کلچرل گلوبلائزیشن اور پولیٹیکل گلوبلائزیشن. اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری چلے یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہسٹری کیسے شروع ہوئی. گلوبلائزیشن کے لیے کیا ہوتا تھا آپس میں کنیکٹیوٹی کیسے. کنیکٹیوٹی کے لیے یہ چیزیں سب سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ انڈو پاک میں سے ایک روڈ گزرتا، اس کو سلک روڈ کہتے تھے. اس کی شاید آپ کو ہسٹری معلوم شاید نہ. چائنا سے کیا ہوتا تھا، نمک ہو گیا، شوگر ہو گئی، اور اس کے علاوہ سلک ہو گیا، مختلف چیزیں اسی راستے سے گزرتے ہوئے چائنا سے ادھر آتی تھی. انڈو پاک ادھر سے برصغیر پاک و ہند سے گزرتے ہوئے یہ جاتے جاتے ادھر سے عرب کنٹری پینسولا تک پہنچتی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو بہت پرانی لیکن یہ تو کہہ لیں کہ جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، بائی روڈ یہ چیزیں جاتی تھی، کیونکہ سمندری راستہ بھی کافی، اگر آپ میپ پہ دیکھیں نا تو سمندری راستہ بھی کافی وہ دور پڑتا تھا. اتنے لمبے سفر کے لیے اتنی اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہ بحری جہازوں میں اتنی زیادہ وہ اپڈیشن آئی تھی. تو یہاں پر پھر وہ چور لٹیرے بھی ساتھ میں ہوتے تھے، کوئی تاجر ہوتے تھے، کوئی مذہبی علماء ہوتے تھے، کسی بھی مذہب کے ہو جائیں. تو اس روڈ کو سلک روڈ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پر ریشم کی تجارت ہوتی تھی. یہاں سے لے کر جاتے تھے چائنا سے، انڈو پاک سے گزرتے ہوئے وہاں پر عرب پینسولا تک جاتی تھی، وہاں سے مزید آگے بھی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ میریٹائم ٹریڈ بعد میں آئی ہے. اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ان کا پرتگال جو تھے، اس کے علاوہ ڈچ تھے، اس کے علاوہ یورپ بعد میں آئے. انہوں نے بہت زیادہ اس پر بحری سفر بہت زیادہ کام کیا. ان کے باقاعدہ بحری بیڑے تھے، اتنے بڑے بحری بیڑے انہوں نے تیار کیے، جس کی وجہ سے انہوں نے سمندروں کے اوپر حکومت کی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ان کی کالونیاز بن چکی تھی. اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا، یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ FTA فری ٹریڈ ایگریمنٹ، اور اس کے علاوہ یورپین یونین کیا تھی، کیپٹلزم کمیونزم تھا. اس کا بھی گلوبلائزیشن کے اوپر بہت زیادہ اثر. تو جب گلوبلائزیشن آئی تو اس سے کیا تھا کہ آپس میں پہلے کیا ہوتا تھا، گورنمنٹ کا اتنا زیادہ ٹریڈ ایکسپورٹ امپورٹ میں اتنا زیادہ لنک نہیں تھا. لیکن جیسے انہوں کو پتا چلا کہ یہ اکانومی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگانے شروع کر دی، ٹیکس لگانے شروع کر دیے. تو جس سے کہہ لیں کہ اس پر کے اوپر کافی فرق تو پڑا. تو جس کے لیے ہر کنٹری نے کہا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی جو خاص طور پر کیپٹلزم کے حامی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیے جائیں. اس کو FTA آپ دیکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں. فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے گورنمنٹس کے آپس میں. اس کے علاوہ یورپ میں 27 کنٹری ہیں، اس میں یورپین یونین میں، ان کا آپس میں کیا کمٹمنٹ ہوئی. تو یورپین کنٹریز کے آپس میں کیا ایک معاہدہ ہوا کہ ان کنٹریز کے آپس میں فری ویزا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کسی بھی کنٹری میں بغیر فری ویزا کے ایک ہی ویزے کے اوپر گھوم سکتے ہیں تمام یورپین کنٹریز میں جو 27 اس یونین میں. اور اس کے علاوہ ان کے آپس میں ٹریڈ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، نہ کوئی ایکسائز ہے، نہ کوئی فیڈرل ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیسک یورپین یونین کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ان کے آپس میں فری ٹریڈ کی جائے. کیپٹلزم کمیونزم کی آپس میں ایک سرد جنگ چلتی رہی، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. جب یہ سوویت یونین ختم ہوگی تو کیپٹلزم جو امریکہ تھا وہ جناب تنہا پولیس مین کا کردار ادا کر رہا تھا. اس کے بعد تو کیا تھا، اس نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا تھا. یہ بیسیکلی معاشی جنگیں ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ چائنا کے ساتھ جو امریکہ کے ساتھ آپس میں ان کا کنفلکٹ چل رہا ہے تو بیسک صرف اور صرف اکانومی ہے پیچھے. کیونکہ آج کے دور میں ہر کنٹری، موسٹلی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تو ہیں ہی ایٹامک پاورز ہیں. تو ان کو کیا خطرہ ہے کسی سے؟ ان کو خطرہ ہے تو صرف اور صرف اپنی اکانومی کا. جو گلوبلائزیشن کے پیچھے سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اکانومی ہی تھی. اکانومی کے لیے آپس میں ٹریڈ کرتے تھے، کراس بارڈر ٹریڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ گلوبلائزیشن کے ٹرینڈ میں بہت زیادہ جب یہ ٹرانسپورٹیشن سستی ہو گئی، تیز ہو گئی، تو یہ بہت زیادہ اس میں جدت آ گیا. آپ دیکھیں نا، آج آپ ایک چیز رکھتے ہیں
بائی ایئر آپ اس کو کتنی جلدی کتنی دور کسی بھی کنٹری میں چند دنوں میں بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی. اس کے علاوہ بنے کوئی لیٹر سینڈ کرنا ہے بائی فیکس اس کو سیکنڈز میں بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف از پریشنگ ٹو انٹروڈیوس فری مارکیٹ پرائیویٹائزیشن ڈی ریگولائزیشن. آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک ہو جائے آئی ایم ایف ہو جائے یہ تو یورپین یونینز ہو جائیں امریکہ ہو جائے یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے مفاد پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا اکانومی ہے. تو انہوں نے فری مارکیٹ ہر کنٹری کو جن کو انہوں نے قرضہ دیا ہوتا ہے ان کے اوپر جو شرائط میں بیسک جو شرائط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فری مارکیٹ کی جائے کہ گورنمنٹ کا مارکیٹ کے اوپر بالکل کسی قسم کا لنک نہ رہے. ٹھیک ہو. اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے. اس کے علاوہ ڈی ریگولرائزیشن وہی ہوتی ہے فری مارکیٹ کے مارکیٹ میں ان کی کوئی ریگولیشن نہ ہو گورنمنٹ کی. تو اس سے کیا ہوتی ہے کیپٹلزم کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. تو کائنڈلی اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ویڈیوز پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.